but qui est toujours très important. لعبنا كويس بدأنا المباراة بشكل كويس أول 10 دقايق أو ربع ساعة وجبنا الهدف الأولاني كان مهم جدا لسير المباراة. Après ces deux matchs avec beaucoup de duels, avec beaucoup de situations très serrées parce que c'était un autre adversaire qui a aussi fait jusqu'à ce moment-là des bons résultats. طبعا كده كان في التحامات كتيره كوات مشتركه كتير وطبعا كان الماتش كان قريب لان بنلعب مع فرقه يعني فرقه كبيره فرقه يعني عملت نتائج كويسه في الدوري لغايه دلوقتي. Heureusement on a marqué le deuxième but, la deuxième mi-temps avec une super belle but de Soliman et après le carton rouge on a encore souffert. On a encore souffert un peu plus, mais à la fin on a marqué le deuxième but avec Soliman et on a gagné ce match-là 2-0 et tout le monde est content. هو بيقول طبعا بعد كده جه الهدف الثاني وليد سليمان حط جون جميل طبعا كان في كارت احمر فطبعا عانينا بسبب الطرد اللي حصل بس الجون الثاني بتاع وليد سليمان يعني حسب المباراه وكسبنا 3 نقاط بتاعت المباراه. اتفضل في ستاسيون. Parfois, il y a des joueurs qui jouent dans leur poste qui parlent, comme Ayman Ashraf qui a joué arrière à gauche, bien qu'il et Metwali a joué comme milieu défensif. Est-ce que c'est à cause des fatigues des autres joueurs ou bien vous essayez de نجاوب على ده الأول؟ طب معلش السؤال طب اتفضل حاجة répondez. إجابة الأول. Il y a plusieurs raisons, hein, ça c'est clair. D'abord, tous les joueurs doivent savoir comment il faut jouer avec des autres positions dans notre jeu, parce que ça c'est un jeu avec plusieurs joueurs, hein, c'est pas un sport individuel. Et en plus, ce sont des joueurs qui ont déjà joué ces positions, et il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe si on a des blessés, si on a des suspendus. Aujourd'hui, on a vu. On a de nouveau un joueur qui va nous manquer, hein, le prochain match avec Rabia qui est maintenant suspendu. Et pour ça, de temps en temps, ce sont des tests, de temps en temps, ce sont des blessures, la fatigue, on a plusieurs raisons, mais on a des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs positions. هو السؤال كان في لعيبه لعبت مراكز غير مراكزها الاصليه زي ايمن اشرف لاعب باك ليفت ومتولي لاعب ديفندر وسط مدافع يا ترى ده بسبب الاجهاد ولا كان بتجرب اللعيبه فبيقول طبعا في كره القدم الحديثه لازم اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز دي مش لعبه فرديه دي لعبه جماعيه كل لاعب المفروض يلعب في اكتر من مركز ويتقنه عشان احنا مش عارفين الظروف الجايه شكلها ايه ممكن يبقى في ارهاق ممكن في اصابات ممكن في غيابات زي ما النهارده شفنا رامي ربيعه خد كارت احمر خد انذار في كارت احمر مش هيبقى معانا الماتش الجاي يعني هيبقى ناقص الماتش الجاي فهنحتاج حد مكانه ففكره ان اللاعب بيلعب في اكتر من مركز ده بيساعدنا وبيدينا حلول. اوكي مش مشكله ماشي يا فندم هو بيقول حاجه اوكي هيرد عليه مفيش مشكله اتفضل. Il y avait une déclaration de Salah Goma, il a fait une déclaration à la presse, il a dit que vous étiez contre lui et vous n'avez pas du temps de jeu, il n'a pas participé avec vous. Et quelle est vos remarques sur cette déclaration de Salah? Ok. Alors d'abord, moi je lis pas des journaux. Je me concentre sur le boulot que je fais avec les joueurs. Je suis toujours objectif. J'ai plusieurs joueurs dans le contingent. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je sais que je décide toujours avec beaucoup de fair play. On a toujours deux parties. Ça veut dire une partie est le joueur et le talent. L'autre partie est aussi mentalement et le comportement. Il était aussi déjà sanctionné par le club. Il a des raisons pour lesquelles il est sanctionné. Et oui, j'aimerais pas parler trop de lui. Moi, je pense c'est mieux pour lui et pour tout le monde s'il va trouver un autre club. Et je le souhaite tout le bon là-bas. Et je me réjouis s'il a le succès là-bas avec le nouveau club. Et tout le monde est après content. Parce qu'avec nous et chez nous, j'ai choisi des autres joueurs que je trouve qui seront mieux que lui. طيب هو السؤال كان صالح جمعه كان خرج بتصريحات للاعلام
يعني طبعا انت عارف التصريحات دي بترد تقول ايه عليها. فبيقول انا اولا انا ما بقراش جرايد، ما بتابعش الاعلام، بس يعني التصريح قالوا لي على التصريحات اللي اتقالت. انا اولا اي لعيب كره قدم عنده شقين، شق يعني تركيز ومركز في الملعب، شق ذهني وشق فني وموهبه. صالح عنده الجزء الفني، لكن اعتقد بالنسبه لموضوع التركيز اعتقد النادي تم خصم، يعني خصموا له مبلغ عشان ده، فده بيبين ان هو اصلا ما كانش مركز. انا مش هتكلم معاه، انا اتمنى له طبعا حظ سعيد يلعب مع اي فرقه تانية واتمنى له النجاح، لكن اعتقد الفتره الجايه مش هيكون ليه دور معانا، فاتمنى له يروح اي نادي تاني ويحقق نجاح، وانا هبقى سعيد لما اشوفه بيحقق نتيجه كويسه وبيلعب اداء كويس مع اي نادي تاني. Il vous remercie parce que vous avez répondu à cette question. بحقيقة أكتر على تغييراته النهارده وإدارته المباراة خاصة بعد الطرد، وبحقيقة أكتر على رده على السؤال بالأسلوب ده. هو ده النادي اللي احنا نعرفه. سؤالي بس في الملعب، شفت ازاي التصرف الفردي النهارده من رامي ربيعة اللي ممكن في لحظة عصبية يكلف الفرقة خسارة نقطتين أو خسارة، خاصة إن عندنا المباراة اللي جاية بيراميدز مباراة تحتاج رامي ربيعة موجود فيها، يعني تعقيبه على أداء الحكم. Tout d'abord, il vous félicite pour trois choses, pour le résultat, pour la victoire d'aujourd'hui, pour que vous avez géré le match après l'expulsion de Rami. Vous avez joué à 10, réduit à 10, et pour ce que vous avez répondu à la question qu'il vous savez pas répondre. Et la question, il y a la double question. La première question, comment vous voyez ce que va faire Rami Rabia, l'expulsion qu'il a eue, surtout que le prochain match est très important contre Pyramide, on a besoin de tous les joueurs. Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de l'arbitre aujourd'hui? Comment vous voyez la performance de l'arbitre? Ce qu'il m'a dit. Alors d'abord, c'est très facile. Rabi a beaucoup d'expérience. Il sait lui-même que le carton qu'il a pris, deuxième, n'était pas intelligent. Si tu as déjà un carton jaune, aussi si tu t'énerves, parce que peut-être c'était pas une faute ou une faute contre lui, mais tu peux pas faire ça ce qu'il a fait, parce que il n'a pas donné une autre possibilité à l'arbitre de lui donner encore une fois un carton jaune. هو السؤال كان الشكر، حضرتك قلت شكر عشان خاطر بيهنيه عشان النتيجه النهارده النتيجه اللي حققها، وبيهنيه عشان قدر يدير المباراه فنيا بعد الطرد من لعب 10 لعيبه، وبيشكره عشان جاوب على السؤال بتاع صالح جمعه، وبيساله يا ترى انت شايف التصرف بتاع رامي ربيعه الفردي اللي عمله واللي كلف الفرقه ان هيبقى في لعيب ناقص الماتش الجاي، خاصه الماتش الجاي بيراميدز زي ما حضرتك بتقول، ولعيبه الماتش جزء منه في دقائق منه ناقص لعيب، ايه رايك في التصرف بتاعه؟ فرد قال طبعا رامي ربيعه لعيب كبير وعنده خبرات وعارف هو طبعا التصرف بتاعه غلط، ما كانش من الذكاء اللي هو عمله ان هو واخد كارت اصفر، هو بس اعترض على القرار بتاع الحكم، كان شايف ان هو مش صائب فيه فاعترض، بس لما كنت باخد كارت اصفر المفروض تاخد بالك من تصرفاتك، واكيد هو عارف ان هو اللي عمله ده غلط. Et deuxième question, d'abord tout, j'aimerais pas juger l'arbitre parce que ça c'est pas mon boulot. En tout cas, il n'a pas sifflé pour nous. Beaucoup des petites fautes, il a sifflé contre nous. Ça, c'était l'impression que j'ai eue. Mais j'aimerais jamais critiquer l'arbitre parce que ça vaut pas la peine. C'est l'arbitre qui décide. Il faut accepter les décisions de lui parce qu'on ne peut pas le changer. الجزء الثاني، السؤال الثاني، ايه رايك في اداء الحكم النهارده؟ فقال انا اول حاجه ما بنتقدش الحكام، ما بتكلمش على التحكيم، مش شغلتي ان اتكلم على التحكيم، بس انا شفت يعني وجهه نظري الشخصيه ان هو صفر علينا اخطاء اكتر ما صفر لينا، بس انا برضو مش في مكان ان انتقل للتحكيم وما بتكلمش على التحكيم، يعني ده هو شغله وانا شغلي بعمله كمدير فني، ماليش علاقه بالتحكيم. طب معلش اخر سؤال. Il vous félicite pour la victoire d'aujourd'hui. Le taux de marquage, le taux de marquer de but derrière 15 minutes, c'est la deuxième. Le point positif que vous avez aujourd'hui, qu'on a commencé à marquer derrière 15 minutes, c'est la deuxième fois qu'on marque à la dernière 15 minutes de la rencontre. Deuxième chose, qu'Ahmed Echer a commencé à avoir un rôle défensif et revient pour défendre avec eux. Et ça, c'est quelque chose de positif. Ça. Ouais, ça c'est très, très positif, je répète. Ça c'est pas un sport individuel. Il faut avoir un comportement comme équipe. Il faut tous défendre, il faut tous essayer de créer des occasions.
Et si un joueur fait des progrès aussi qui concernent ça, je suis très heureux. هو السؤال برضه عشان لو محدش سمعه بيقول احنا بنهنيك عشان اول حاجه طبعا انت الماتش المره ال 12 ان الاهلي يسجل في اخر ربع ساعه، فمعدل التهديفي بتاعه عالي في اخر ربع ساعه، وده بيبين هو في تركيز لغايه اخر المباراه. والجزء الثاني طور من اداء احمد الشيخ، بقى بيعمل ليه واجبات دفاعيه مع الشق الهجومي بتاعه، فهو رد قال هو طبعا ده كشغل كمدرب المفروض اي لعيب كره قدم يبقى ليه دور دفاعي ودور هجومي، زي ما انت بتخلق فرص وتروح للجون لازم برضه بتساعد زمايلك في الدفاع. هو بيبقى سعيد ان اي لعيب بيتطور في ادائه، يعني بيبقى سعيد، بيبقى مبسوط له، يعني ان هو حاسس ان هو ليه دور في تطوير اداء احمد الشيخ. اوكي شكرا. لا يوم الاربعاء بكره وبعده اجازه.